Hi guys, so let's go get ready with me. Kahit nandito lang ako sa bahay. Nanonood ako ng Friend BTS. Ang dami kong pimples these days guys. I don't know why. But inaatake na naman ako. I'm gonna put this on. This is from Philippines. Pagkatapos na ito, I'm just going to outside later to fetch water. Kasi bumibili kami ng water sa labas. And we're also gonna buy something in 7-Eleven maybe. So, let's see. See you later. So, we're going to get water and also sabi ako na well rested. Well rested. Tara sila. Pamig water and matumig 7-Eleven. So, ayun na yun siya guys. Pagkahapon, kanya sila. Mag-display ang mga tao sa kilid para maligya. Kaya ting panihapon naman po. Kaya may matumig 7-Eleven to buy something. Aoชาเขียวค่ะชาเขียวหวานน้อยค่ะ green tea 35 siya guys. We'll see you in 7-Eleven. We're done with the water. The Maui Waui 7-Eleven guys. Tambayan namin 7-Eleven kay it's very init. I don't know what to buy, but I will try to find something that I can eat. I'll check. So, nasigot ka kung likod guys. So, muni ang variety sa mga food sa 7-Eleven. Wala. Day ko kay tangan to. Di ba dagan kay pagkaon nga choices din. Okay ba unsa? Got you. Nakuha na naman mong gusto. Singot sa kulikod. Ilok. Tapos ang ilok. Field with butter blinds. Confused. I want to eat something. Butter blinds. Ay, may butter sa sila. Ano yung kumukaw ng bread? But, okay raw hindi na hindi kumukaw ng bread. Na naman ko'y Dubai. Yes! Okay na ako. Bayad ako guys. Mukha na ako sa Dubai. Guys, namin nakitaan nga kuan, the best. Awa, maduol gid ko. Kay naa siya kadto. God, naa siya guys. Amazing. วิ่งเว้นกันบรรดาเดี๋ยวมันวิ่งล้มวิ่งชนนะ
Dagan daw siya, guys. Na. Ano siya nga, basin daw madagan. So, nahadlok po ko. Back out, back out. Ano siya nga, madagan ba yan na ha? Ano siya, madagan ba na ha? Amazing, right? Amazing encounters. In Thailand. Lantaw siya, guys. Nangita siya food. Is the I want food. Amazing. Masa ba ito? Python, guys? Lolo. Swim na siya ba? Swim. Water falling off your skin. Swim. Olo, mukha na siya. Nabilo ko na siya tawo. Ay, kabalon ako. Ganan kong hotdog. Ganan kong hotdog, guys. Sige, ipaglaban natin to ang ating content. Bahala makaigit ta aning kuan. Mga sigbin diri. Oh, mag-swim lagi dito. Eat hotdog. Tapos sila mampalit pa mi og kanang among sudanon. Pwede na. See you later. Langan to. Tagan siya. Mga tinda. Dari sa among place. Kasi malit og among sudanon. Kasi siya nakakunang guys. Inanira ko maglaglag diri ah. Nga. Wala mo sa pakialam. Siguro na sa pakialam pero mukha kabalo sa istorya. So, okay ra. Ay, auntie, kaya mo yan. Muna mo market diri guys. Ha? Naka, ani doon naka. Sip pa. Oh, ani din pero. Kana dan. Dagan na. Ha? Napa may garlic, di ba? Mo ang journey ni Franny. Journey ni Franny on the streets. Amazing. See you next vlog.